نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت باللا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی بات ہے، اچھی بات. چلے کیا پڑھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، اتنی چھٹیاں کی آپ لوگوں نے. نام امر تھا آخری ہمارا ٹاپک. نام امر تھا؟ نہیں نہیں دو ہم نے کئی لی تاکہ لام امر یہ لی خف یہ تھا آخری. نہیں، تغیرات ہم پڑھ رہے تھے. یہ تغیرات پڑھ گئے تھے. تغیرات میں کون سے تغیرات پڑھا ہم نے؟ آپ نے ہمارا جو 2 تاریخ کو لاسٹ ہوا تھا اس میں کئی لی. آپ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بولے اخف جو کرتے ہیں وہ یہ خف تو نہیں کرتے، خفیف کرتے ہیں. خفیف کرتے ہیں. مضارع میں تغیرات پڑھ رہے تھے اور ہم نے بتایا تھا کہ تغیرات 2 قسم کے، یا تو مضارع کو خفیف کرتا ہے یعنی اس کو منصوب کرتا ہے، یا مضارع کو اخف کرتا ہے یعنی مجزوم کرتا ہے. تو ہم نے خفیف کے پڑھے تھے کہ کون کون سے حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں، ذرا بتائیے. لن ہم نے لن پڑھا تھا، ان پڑھا تھا، کئی لی پڑھا تھا، یہ 3 پڑھے تھے. بتائیے تو صحیح، کرتا کیا ہے؟ لن کیا کرتا ہے؟ ان کیا کرتا ہے؟ لن کا ہم نے کہا تھا کہ اپنے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن مضارع میں داخل ہو کے 2 کام کرتا ہے. ایک تو زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور ایک مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے معنی کے ہیں، حرف مصدر بھی اس کو کہتے ہیں. ہاں بس یہی والا خفیف کرنے میں خفیف کرتا ہے اور اس کے معنی کے ہیں. کئی اور لی کے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے معنی ہے تاکہ. صحیح ہے. اور پھر میں نے لی کے حوالے سے اور چیز بتائی تھی آپ کو. لی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے اب تک 3 قسم کے پڑھے ہیں. ایک آپ نے وہی حرف جارہ، ایک لام امر جو کہ مضارع کو اخف کرتا ہے، اور پھر لام کئی جو کہ خفیف کرتا ہے. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ صیغے جب آئیں گے ایسے جس میں ہمارا لی اگر بطور اخف آئے گا یا خفیف آئے گا تو پڑھنے میں ایک جیسے ہوں گے، جیسے کہ ینصرا جت میں یہ والے جو دونوں یہ والے ہوتے ہیں. اب اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہچان ہی ہوگی کہ اگر لی بطور اخف آئے گا تو اس سے پہلے واو یا فا آئے گا اور لی کا کسرہ ختم ہو جائے گا. جی زبردست، اس سے پتہ چلے گا کہ لام امر ہے. ٹھیک ہے نا، تبھی آپ ترجمہ کریں گے نا. جی بالکل. اچھا آج ہم کچھ حروف پڑھیں گے ایسے جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. آج ہم کچھ ایسے حروف پڑھیں گے جو مضارع کو اخف کرتے ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا تھا کہ حروف نہیں تھے لیکن مضارع اخف ہو جاتا ہے. کب تک مضارع اخف ہوتا ہے؟ ہم نے فعل امر میں کروایا تھا، لام امر میں ہوا تھا، اور فعل نہیں میں. مطلب یہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حرف داخل نہیں ہوتا لیکن یہ اپنی اس کی جو ہے وہ شکل ایسی ہے کہ وہ اخف ہو جاتا ہے، چاہے وہ امر ہو چاہے وہ نہیں ہو چاہے وہ نام امر ہو. آج ہم کچھ ایسے حرف پڑھیں گے جو فعل مضارع میں جب داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو وہ اخف کر دیں گے. اخف کا کیا مطلب ہے؟ مجزوم کر. سب سے پہلا والا جو حرف ہے وہ ہے لام. سب سے
پہلا حرف ہے لم. لم بھی اسی طرح سے جس طرح سے لن ہے، یعنی لن کے بھی اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لم کے بھی اپنا کوئی معنی نہیں. لن بھی زوردار نفی دیتا ہے، لم بھی زوردار نفی دیتا ہے. لن فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، یعنی منصوب کرتا ہے. لم فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مجزوم. مجزوم کرتا ہے، اخف کرتا ہے. لن فعل مضارع کو ماضی کے ساتھ مضارع کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جبکہ لم کیا کرتا ہے؟ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. حالانکہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے لیکن کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے؟ ماضی کے ساتھ. ماضی کے ساتھ. ماضی کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا یہ دو، اور یہ دونوں لفظ آپ کو پتا ہے دونوں حرف قرآن مجید میں بے انتہا آئے ہوئے. اسی لیے جب بھی لن کا نہ آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں حرف نصب مناسبہ، نصب و نفی و استقبال. استقبال. اور جب لم آتا ہے تو ہم لم کو کہتے ہیں حرف نفی و جزم، کیونکہ جزم کرتا ہے نا. وقل، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو. قلب کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنے کو. تو ماضی میں لے جاتا، یہ یاد رکھے گا ہمیشہ. لن اور لم بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بے انتہا استعمال ہوتا ہے. تو پہلا والا حرف تھا لم. لم کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی دیتا ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور معنی کو لے جاتا ہے ماضی کے اندر. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، شین را اور ہا. با ہے فا، کیا صیغہ بنے گا؟ پہلا شین را ہا، با ہے فا، کیا صیغہ بنے گا؟ شرح. بتائیے. شرح یشرح. یشرح. ہاں، شرح یشرح شرحن، کھولنا. شرح یشرح شرحن، کھولنا. اس مادے سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ شرحنا. جی مضارع شرحنا جمع متکلم. نشرح. نشرہ. آپ نے پہلے کیا بنایا تھا بیبی؟ اور وہ ماضی کا بنا دیا تھا شرح. ماضی کیوں بنایا تھا؟ غلط بنا دیا. کوئی بات نہیں، سزا ملے گی، ضرور ملے گی. نشرہ کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. کھولیں گے. سب کا لفظ کیوں لے کے آتی ہیں یہ مجھے بتائیے. سب میں بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا ہم سب کھولیں گے. سب تو نہیں لگایا ہم. لگایا تھا. کسی نے کہا تھا سب، کس نے کہا؟ میں نے کہا تھا. سمینا کو نہیں ڈانٹے، میں نے کہا تھا. اسی لیے نام ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ سب کیوں کر نشرہ. ہم کھولتے ہیں یا ہم کھولیں گے. ٹھیک ہے، ہم کھولتے ہیں یا ہم کھولیں گے. ہم کیا، اب کھولنا مجھے بتائے کیسا مفعول ہے؟ یہ کیسا فعل ہے؟ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ متعدی ہے. ٹھیک ہے. نشرہ ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نشرہ لکا، کیا ہے لکا؟ تمہارے لیے. مطلب جاری ہو کے وہ تعلق. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں پورا اس کا. ہم تمہارے لیے کھولیں گے. تمہارا کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارے کیوں کر رہے ہیں؟ لکا ہم تیرے لیے. تیرے لیے. ہاں، پر دیکھیں تھوڑا سا خیال رکھیں.
یہ جب آپ تمہارے کہتے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا آپ سنگولر کی بات کر رہے ہیں پلورل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لگا ہے نا. کریں ترجمہ دوبارہ. ہم تیرے لیے کھولیں گے. ہم تیرے لیے کھولتے ہیں یا کھولیں گے, دونوں ترجمے کریں نا, حال مستقبل دونوں میں کریں. ٹھیک ہے, ہم تیرے لیے کھولتے ہیں یا کھولیں گے. کیا کھولیں گے؟ صدر کا. کیا لگ رہا ہے صدر کا آپ کو؟ اضافی. مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی بطور کیا ہے ادھر؟ مفعول بھی. مفعول. مفعول بھی. ترجمہ کریں پورا. ہم تیرے لیے تیرا سینہ کھولیں گے. کھولتے ہیں. کھولتے ہیں یا کھولیں گے؟ جی کھولتے ہیں یا ہم کھولیں تیرے گے. لیے تیرا سینہ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. میں اس سے پہلے لم لگا دیتا ہوں. لم کیا کرے گا؟ زوردار نفی پیدا کرے گا. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اخف کرے گا. اخف کرے گا. اخف کرے گا. ٹھیک ہے جی, آپ ترجمہ کریں. ماضی میں جانا ہے. تیرے لیے ہم ہرگز تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. میں ہرگز تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. کریں ترجمہ. یہ ماضی میں بھی چلا جائے گا نا, تو ہم نے ہرگز تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. ہم نے ہرگز تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے سوالیہ لگا لیتا ہوں. علم نشرح لک صدرک. کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. جی, کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھولا. اب دیکھیں, ہے یہ مضارع کا صیغہ, لیکن مانوی اعتبار سے کس میں چلا گیا؟ وہ ماضی میں چلا گیا, لم کی وجہ. ٹھیک ہے, لم کی وجہ. اس کی انالیسس اگر کرنا چاہیں تو کیسے کریں گی؟ حرف استفہام. یہ ہو گیا حرف استفہام. ٹھیک ہے, لم حرف نفی و جزم و قلب. جزم و قلب. ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع فعل مضارع جمع مذکر متکلم. مذکر متکلم جمع متکلم. جمع متکلم. اچھا, جمع متکلم. فاعل نحن. اس میں تو سوچنے کی کیا بات ہے. جی, لگا. یہ متعلق جار مجرور. جار مجرور ہو کے متعلق. ہو گیا. صدر کا. یہ مضافی ہو کے مفعول بھی. تو بتائیے نا, مضاف مضاف ہے. اضافی. یہ مل کے مفعول بھی. پھر اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. کون سا جملہ فعلیہ بنا؟ کون سا جملہ فعلیہ بنا؟ استفہامیہ ہے. بڑھیا نا. کون سا جملہ فعلیہ بنا؟ انشائیہ. انشائیہ. طلب ہے نا, طلب ہے, کوشچن. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک ماضی رکھتا ہوں. جیم این لام. پہلا سیدھا بنائیے. جعلا یا جعلو. جعلا یجعلو. مطلب بتائیے.
जालन जालन बनाना। जाला यजलू से जमा मुतकल्लम का सीगा बनाइए। न जालू, नजअलू, नजअलू। तर्जुमा करें। हम बनाते हैं या बनाएंगे? हम बनाते हैं या बनाएंगे। क्या चीज है नजअलू? फेल मुदारे फिल मुजारे जमा जमा मुतकल्लिम मुतकल्लिम। अच्छा, जब ये मजलूम हो गया तो फिर आप इस पे लिख देंगे मजलूम बसबा लम। ठीक है, मजलूम बसबा लम। लम। तो नजअलू क्या तर्जुमा किया? हम बनाते हैं या बनाएंगे। ठीक है, हम बनाते हैं या बनाएंगे। लहू, ठीक है, लहू लहू मुतालिक हो जाए, मुतालिक और हो। मजरूर क्या मजलूम होगी? क्या बनेगा? मुताल्लिक 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 तर्जुमा करें। तर्जुमा करें। उसके हम लिए तेरे लिए लिए। बनाते हैं। उसके लिए। हाँ, उसका, हाँ, लहू, उसके लिए बनाते हैं। हम उसके लिए बनाते हैं या बनाएंगे। हम उसके लिए बनाते हैं या बनाएंगे। बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आई नहीं, क्या चीज लग रही है? आई नहीं, आईनी, आंखें, दो आंखें, मुसन्ना का सीगा। सुनना कर सकता है। एनी साउंड है ना? हाँ एनी से। एनी साउंड है ना? समीना जी क्या हो गया? ठीक सर। मुसन्ना है ना? तो क्या ये क्या बनेगा जुमले में? आईनी, रिया, जब आंखें बोला तो दो आंखें ही होंगी। जुमले में क्या बनेगा? मफूल। मफूल तो हालत नसब में होता है। ये हालत नसब है। टेक्स्ट सर, आनी नसब भी तो इसी तरह इन्हीं के आनी की आवाज जो है, जब आनी नसब हालत एनी है। नसब में, आनी नहीं है, एनी है। जी ऐनी जो है हालत नसब में भी तो यही रहेगा। तो यही जवाब होना चाहिए आपका। हालत नसब और जर उसकी एक ही होती है। एक ही है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है। अब ठीक। जुमले का कॉन्टेक्स्ट की अगर हालत जर होता तो जर तो उसी सूरत में हो सकता था ना, किससे पहले तो हर्फ जारा मुजाफ होता होता या ये मुजाफ होता। दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो ये क्या है? मंसूब है। और ये है आ रही है उसकी जगह पर, मफूल की जगह पर। तो ये आपका मफूल हो गया। अब तर्जुमा करें। अब तर्जुमा करें। दो आंखें बनाई। हमने उसके लिए दो आंखें बनाई। सॉरी बनाते हैं बनाएंगे। सॉरी उसके लिए उसके लिए दो आंखें बनाते हैं या बनाएंगे। ठीक है, मैं इससे पहले लम लगा देता हूँ। लम क्या करेगा? अखफ करेगा और जोरदार नफी करेगा। और नहीं, वो तो तर्जुमे में आएगा। ठीक है। टेक्निकली तो सब अखफ करेगा। लम नजअल लहू ऐनैन। क्या तर्जुमा करेंगे? हम उसके लिए दो आंखें, हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई। हाँ, हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई। हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई। आया अलम नजअल लहू ऐनैन। क्या तर्जुमा करेंगे?
کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھولا. یہ سب چیلنجنگ آیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چیلنجنگ آیت ہوتی ہے، میں چیلنج کرتا کیا نہیں ہم نے کھولا. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے، یہاں یہ ڈانٹ ڈپٹ کے کیا ہم نے تیرے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تیری زبان اور تیرے تو ہونٹ نہیں بنائے تھے تو جس سے تو چپڑ 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 کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو پہلا حرف ہے جو اخف کرتا ہے وہ ہے لم. قرآن مجید بہت استعمال ہوا ہے. بس اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ جب بھی یہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہوگا، یہ جملہ فعلیہ کو کیا کرے گا؟ اخف کرے گا. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے اندر زوردار نفی پیدا کرنی ہے اور اس کے معنی کو ماضی میں لے جانا ہے. اس کے معنی کو کہاں لے جانا ہے؟ ماضی ماضی میں لے جانا. ٹھیک ہے جی. لن کیا کرے گا؟ لن کے معنی کو کہاں لے جائیں گے؟ مستقبل میں. مستقبل میں لے جائیں گے. یہ بنیادی فرق ہے اور یہ کافی بڑا بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، کافی بڑا بنیادی فرق. اچھا جی، دوسرے حرف پہ آ جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اتنے دنوں سے آپ کا قرآن مجید پڑھا ہوگا تو یہ بہت سارے حرف آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. لن تو بہت گزرا ہوگا، ان بھی گزرا ہوگا. آپ نے کہیں غور و فکر کیا اس پہ کہ کیا کرتا ہے؟ لن تو نہیں گزرا ہے. لن آپ کے پاس گزرے ہی نہیں. کیا پڑھ رہے ہیں کہ لن نہیں گزرا؟ میرے خیال سے قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے اس پہ لن نہ لکھا ہو یا لم نہ لکھا ہو. نہیں، لم تو آیا ہے آج کل لن میں. بھی آیا ہوگا. قرآن مجید کا کوئی ایسا شاید صفحہ نہیں ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہوگا. غور کیجیے گا. جو دوسرا لفظ ہے، جو دوسرا حرف ہے وہ ہے لما. جو دوسرا حرف ہے وہ ہے لما، اور لما کو ہم ترجمہ کرتے ہیں ابھی تک. لما کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن میں ابھی آپ کے سامنے اس کو لا کے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ یہی سمجھ لیں کہ لما جو ہے فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع میں داخل ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ مجزوم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مجزوم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے میں ایک مادہ کہتا ہوں دال، خا اور لام کا پہلا صیغہ بنائیے. دخلا یدخلو. ٹھیک ہے، پورا کمپلیٹ کریں. دخلا یدخلو، دخلن داخلون مدخول. دخولن، دخولن دخولن. دخولن. آگے چلیں. داخلون مدخولن. داخل مدخول. دخلا یدخلو، دخلا یدخلو. یدخلو کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. فاعل اس کا کیا ہے؟ ہوا. ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں یدخلو الایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ فاعل لگے. فاعل ہے. ترجمہ کریں آپ. ایمان داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ ہوگا. یا ہوگا. ایمان داخل ہوتا ہے یا ہوگا.
کہاں داخل ہوتا ہے؟ فی قلوبکم. فی قلوبکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فی حرف جارہ، قلوبکم فی حرف جارہ، مرکب اضافہ، یہ مضاف ہاں جی مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مجرور بن گئے حرف جارہ کے جارہ مجرور مل کے متعلق بن گئے. ایمان فاعل، فعل مضارع واحد مذکر غائب. کیا ترجمہ کریں گے؟ جی ایمان تمہارے دل میں داخل کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے بنایا کہ فائل کو لائن ہو پہلے. ترجمہ کریں نا، گھبرا کیوں رہی ہیں؟ رک کیوں جاتے ہیں آپ لوگ؟ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اس میں اتنی پریشانی کیوں ہوتی؟ نہیں ایسے بولا تھا تو ایمان سے شروع کیا تھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ترجمہ کر دی. جی اس سے پہلے میں لمبا لگا دیتا ہوں. لمبا کیا کرے گا؟ اخف کرے گا، یدخل اخف کرے گا. اور اب اگر آپ یدخل ایمان پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے پھر آپ؟ ادھی کسرہ لگائیں، یدخل. لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں؟ ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں. تمہارے دلوں میں کیوں ہے؟ قلوب صحیح ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ کریں ترجمہ. ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا. ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہرگز داخل نہیں کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہاں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ دو حرف ہو گئے. تیسرا حرف آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو تیسرا حرف ہے یہ ہے ان. کیا ہے؟ ان. اس طرح سے آپ نے پڑھا تھا ان. ان جو ہے وہ انا کا مخفف تھا، 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ان جو ہے وہ انا کا مخفف ہے، یہ بھی 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک طریقہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کس چیز میں استعمال ہوتا ہے؟ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے ساتھ اگلا الا ضرور داخل ان کی پہچان یہ ہے کہ جملے میں آپ کو الا بھی ملتا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے اس جملے میں، اس آیت میں آپ کو الا بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ان کا معنی ہے اگر. ان کا معنی ہے اگر. اور ان جو ہے وہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن بطور شرط آتا ہے. بطور شرط آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شرط آتا ہے. مجزوم نہیں کرے گا. مجزوم تو کرتا ہے لیکن بطور شرط آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شرط. یہ سارے حرف کون سے ہیں جو مجزوم کرتے ہیں نا؟ تو مجزوم تو کرے گا ہی نا.
अच्छा जी, इस तरह से लम जो है वो मजलूम करने के बाद अलावा क्या करता है, जोड़दार नफी देता है, माजी में ले जाता है। इन मजलूम तो करेगा फिर मुजारे पे आके, लेकिन और क्या करेगा, शर्त का मफहूम शर्त का मफहूम देगा। शर्त का मफहूम देगा। मैं आपके सामने कहता हूं तजलिसु, क्या तर्जुमा है? हम बैठते हैं या बैठेंगे? तजलिसु, तू बैठेगा। तू नजलिसु मुझे नजर आ रहा था इसलिए मैंने। ठीक है, तू बैठता है या बैठेगा? तू बैठता है या बैठेगा, ठीक है, तू बैठता है या तू बैठेगा। मैं इससे पहले इन लगा देता हूँ, क्या करेगा, ये क्या करेगा, अखफ कर देगा, मजूम कर देगा, अखफ कर देगा। क्या हो जाएगा, इन तजलिस, क्या तर्जुमा करेंगे, अगर तू बैठे, अगर तू बैठेगा। बैठेगा, अगर तू बैठेगा। अच्छा याद रखिएगा, जब भी शर्त होगी तो उसका एक जवाब में शर्त भी होगा। जब भी शर्त होगी उसका उमूमन एक जवाब में शर्त भी होगा। बात हो, जवाब में शर्त महसूस होता है, उमूमन आपको जवाब में शर्त मिलता है। तो अगर शर्त मजलूम होगी तो जवाब शर्त भी मजलूम होगा। अच्छा, ठीक है, शर्त मजलूम होगी तो जवाब शर्त भी मजलूम होगा। अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा, तो क्या हो जाएगा, इन तजलिस अजलिस, अजलिस, इन तजलिस अजलिस। वैसे तो था अजलिसु, वैसे तो था अजलिसु, मैं बैठता हूं या मैं बैठूंगा। बतौर शर्त आया, जवाब शर्त आया, तो शर्त मजलूम है, जवाब शर्त मजलूम होगा। इन तजलिस, अगर तू बैठेगा, अजलिस तो मैं बैठूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक वादा रखता हूं, नून सॉफ और रा, पहला पहला सीगा बनाइए। नसरा यंसुरु नसरन, नसरन, नासिरुन मंसूरुन, मंसूरुन। ठीक है, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु से फेल मुदारे जमा, फेल मुदारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाइए। तंसुरूना, 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 क्या तर्जुमा करेंगे, तुम अब बैठो या बैठोगे? अल्लाह नहीं नहीं, बैठोगे नहीं सर, नहीं, मदद करोगे या मदद करते हो या करोगे? तुम सब मदद करते हो या करोगे, तुम सब मदद करते हो या करोगे। तंसुरूनल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगे, अल्लाह, तुम सब अल्लाह की मदद करते हो या करोगे? तुम सब अल्लाह की मदद करते हो या करोगे, तुम सब अल्लाह की मदद करते हो या करोगे। इससे पहले मैं इन लगा देता हूँ, इन क्या करेगा, शुरू कर देगा, अखफ कर देगा, अखफ करेगा, तंसुरू नहीं करेगा, क्या करेगा, अखफ करेगा। अखफ, अखफ कैसे कर देंगे, नून एराबी नून राबी हटा दें और अलिफ किताबत के लिए वाव के आगे हमजा
الف حمزہ الف لگا کہتے ہیں جس میں حرکت ہو، ہر الف پہ الف لگا دیں. ان تنصر اللہ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے، یہ کرتے ہو. نہیں کرتے، شرط ہے نا، شرط میں دونوں چیزیں نہیں آتی ہیں، شرط ہوتی ہے مستقبل کی، اگر حال کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مستقبل میں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ مجھے ایک بات بتائیے کہ انگریزی زبان یا اردو زبان میں کسی پراپر نام کو ڈسکشن میں یا لکھنے میں کیا پراپر نام ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس کی جگہ کیا ریپیٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اس کی preposition نہیں پروناؤنز یوز کرتے ہیں وہ. Pronouns use کرتے ہیں. تو ان تنصر اللہ اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے کیا جواب آئے گا؟ وہ تمہاری مدد کرے گا. تو کرے عربی بنائیے. وہ مدد کرے گا بنائیے. وہ مدد کرے گا ینصر. ینصر کیونکہ آپ نے اس کو اخف کیوں کیا؟ کیونکہ جواب شرط ہے. جواب شرط ہے. ایسے تو ہوتا ہے ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ایسے ہی ہے نا. جی ینصر ہوتا. اب جواب شرط ہے اس لیے آپ نے اس کو سر کر دیا. ینصر جی. ینصر اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے وہ مدد کرے گا. کس کی مدد کرے گا؟ تم سب کی. تم سب کی. تو مفعول لائن ینصر کم اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے وہ تم سب کی مدد. اللہ کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو اس کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہیلپ واہ، ہمیں کوشش کرنی ہے. ہاں، یا وہ آپ نے صرف رکھنا نہیں ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی حاکمیت قائم کی اور نکل لیے چائے کا کپ پیا اور بس بیگ کندھے پہ ڈالا، گاڑی اسٹارٹ کے گھر چلے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب خود عمل کرنا ہے، پھر ظاہر ہے کسی کو عمل تو کرنا ہے لیکن کروانا بھی تو ہے. وہی نا، پھر کروائیں گے نا، مطلب گاڑی لے کے نہیں نا چلے جائیں گے چائے. ہاں، تو ایسا نہیں کہ کسی آپ گئے سمپوزیم میں گئے، چائے وائے پی، ٹھنڈا ونڈا پیا، نکل لیے، چلے جی ہو گیا کام. اچھا جی، یہ جو شرط کے لیے ان استعمال تو ہوتا ہے لیکن کچھ اور ایسے بھی حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کچھ اور حروف بھی ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ اسماء استفہام ہیں. کچھ ایسے اسماء استفہام ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے من. کون سا ہے؟ من. من آپ کو پتا ہے نا کہ من کیا ہے؟ من کیا کیا بن کے آتا ہے؟ موصولہ موصولہ اور استفہام. استفہام وہ آپ پڑھ چکی ہیں، استفہام بھی پڑھ چکی ہیں، موصولہ بھی پڑھ چکے ہیں. آج آپ کو من بطور شرط بھی نظر آئے. اچھا، اس کو کرنے سے پہلے میں اس کو کرتا ہوں. اس کی انالیسس اگر ہم کریں، اس کی انالیسس کریں تو اس کی انالیسس کیا کریں گے؟ ایک بار کیا کہیں گے؟ حرف شرط. کیا کہیں گے آپ؟ حرف شرط. تنصرو فعل مضارع جمع مذکر حاضر دوم باسبب ان. اللہ جو ہے مفعول، ینصر فعل مضارع. اچھا، اس کو یہاں کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ شرط بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب اور تم جو ہے مفعول، اور یہ جو ہے فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط. اور یہ شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بن گیا. یہ شرط اور جواب شرط مل کے کیا بن گیا؟
جملہ شرطیہ. شرطیہ. ٹھیک ہے, اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیں. اور میں نے بھی آپ سے کہا کہ ایک بطور شرط استعمال ہوتا ہے, لیکن کچھ اور بھی ایسے حرف ہیں جو بطور شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, لیکن میں بھی آپ کے سامنے صرف دو رکھ رہا ہوں جو کہ بطور اسماء استفہام ہے, جو بطور شرط کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بطور شرط کے لیے آتے ہیں, اور آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈینٹیفائی خود کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جب بطور شرط آئیں گے تو کیا کریں گے, ان کیا کرتا ہے, مجزوم کر دیتے ہیں, خف کر دیتا ہے. من کیا کرے گا, من بھی خف کرے گا, مجزوم مجزوم. کرے گا. تو جب من فعل مضارع میں داخل ہوگا, مجزوم کرے گا, تو آپ سمجھ جائیں گے من بطور کیا ہے, شرط. شرط کیا ہے. لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ, تھوڑا سا ٹیکنیکل. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یرحم, کیا ترجمہ کریں گے, اس پر رحم کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے. اس پر غائب اس پر کہاں سے آیا یرحم, وہ رحم کرتا ہے نہیں. یا کرے گا. وہ ہاں کیا ہو وہ گیا, کیا ہو گیا نگہت جی, اس پر رحم کیا جائے گا, کہاں سے لکھ کے ہیں آپ. مجھے غائب کا سیکھا تھا نا, یر. ہاں, یرحم وہ اچھا, رحم وہ کرتا ہے یا کرے گا, صحیح اس پر کہاں سے آیا. صحیح. کسی آپ نے ماضی مضارع کے اندر ترجمہ پر ور کا ترجمہ کیا ہے کبھی کسی سیغے میں, سوری. مجھول بھی یا لگا. ہم اس نے وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا, وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. اس سے پہلے میں من لگا دیتا ہوں. من کیا کرے گا, اس کو مظلوم کرتے ہیں. من یرحم گرامیٹیکلی پڑھیں گے تو یہاں کو تجدید نظر آئے گی, ملا کے پڑھیں گے, نون اور یا کا ادغام کر دیں گے. من یرحم کیا ترجمہ کریں گے, اگر وہ رحم کرے گا, اگر وہ رحم کرے گا. اگر من کا ترجمہ اگر کہاں سے ہو گیا, جو کامن سینس ہے نا. موصولہ میں تو ہم جو اور جس سے بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے موصولہ ہے کہ کیا ہے, کامن سینس سے ترجمہ کریں نا. استفہام. ارے نہیں, کامن سینس سے ترجمہ کریں نا یار. من یرحم, یرحم کا ترجمہ آپ نے کیا, وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا. من یرحم کیا ترجمہ کریں گے, جو رحم کرتا ہے یا کرے گا. جو رحم کرتا ہے نہیں, شرط ہے, شرط فیوچر میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, جو رحم کرے گا. جو رحم کرے گا. جی, اب اگر رحم کرے گا, یہ تو اب اگر رحم کرے گا تو سوال ہی ہو جائے گا نا. تھوڑا سا سینس میں لانے کی کوشش کریں. رٹی رٹائے پکی پکائے تازہ روٹی آتی تھی زمانے میں, یاد ہے, فلاپ تھا, آتی تھی, تو رٹی رٹائے میں نہ چلے, تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں. میں یرحم کیا ترجمہ کریں گی, جو رحم کرے گا. جو رحم کرے گا. کیا جواب ہونا چاہیے, اس پر رحم کیا رحم جائے ہوگا. کیا جائے گا, میں یرحم, جو اس پر رحم ہوگا. اس پر رحم کیا جائے گا. یرحمو کا, یرحمو نہیں, اس پر رحم کیا جائے گا. جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا, اس پر رحم کیا جائے گا. فائدہ پتہ چل رہا ہے آپ کو اس میں. راحم
राहिम का बनेगा तो ये गायब का ही सीगा, यर या खफफ कर देंगे, यर हम हो जाएगा। या हम यार यार हम हम करेंगे का तो क्या हमका जो रहम करेगा जो रहम करेगा रहम करेगा। यर हम का यार हमका ऐसे होना यार चाहिए। हम का नहीं यार तो तेरा यार होगा। यार हमका है ना, यार हमक टीचर पे गौर करें, जवाब आपने ही दिया उर्दू में, मैंने नहीं दिया, और सही जवाब दिया था। गौर करें इसके अंदर, आप इसकी अरबी बनाए, छोड़ दें। आपने क्या इसका किया था, जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा, उस पर रहम किया जाएगा, उस पर रहम किया जाएगा। रहमत का अरे समझने की कोई, रटने में से बाहर निकले, यर हम रटने से बाहर निकले, रटने से बाहर निकले। उस पर रहम किया जाएगा। मुझे बताइए इसमें फाइल क्या, फेल क्या, मफूल क्या? उस पर रहम किया जाएगा। हुआ हुआ जो है वो फाइल होगा, नहीं हुआ मफूल होगा। हुआ मफूल होगा। आप लोगों ने खाना खा लिया सब? नहीं सर, अभी तो चाय भी नहीं पी है। आपने खाना खा लिया? मैंने खा लिया। क्या खाया आपने खाने में? आज क्या खाया? आज क्या खाया आपने? आए खाए पाए खाए? हाँ और जी। सोबिया जी आपने? मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया। चलिए बहुत अच्छा किया। उस पर रहम किया जाएगा, फाइल क्या है इसमें? हमें तो कौन हुआ रहम कर लग रहा रहा है? है, गायब का नहीं। सीखा है। इसमें फाइल कौन लग रहा है? अच्छा फाइल तो उस गायब है ना, अल्लाह की तरफ इशारा हो रहा है। देखिए दोबारा मेरी बात सुने, गौर से सुने। उसने रहम किया के अंदर तो आप कह सकते हैं उसने, फाइल हुआ है, उस पर रहम किया जाएगा। फाइल किधर है इसमें? तो फाइल नहीं है, इसमें फाइल नहीं है, मजहूल है तो ये। मजहूल हो जाएगा। मजहूल है ये। युर युर यानी पेश लगाएंगे। बिल्कुल। क्या बनेगा? युरहमुका युरहमु। चूंकि जवाबी शर्त है इसलिए मजलूम हो जाएगा। युरहम, युरहम जो रहम करेगा उसको रहम किया जाएगा। एक ने पाए खाए, एक ने कुछ खाया नहीं है, एक ने चाय नहीं पी। दो ने कुछ नहीं खाया, एक ने खाया। हमने तो अभी चाय भी नहीं पी, आंखें भी नहीं खुल रही है। एक ने ऐसा खाया कि उसके सामने नींद आ रही है, वो तर्जुमा भी करता है, वो बैठे हम जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा। अच्छा देखिए, अब इसके एनालिसिस में और इसके एनालिसिस में एक थोड़ा सा फर्क है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मन बतौर शर्त है, मन बतौर शर्त है, लेकिन आपको पता है मन को भी सदारत मिली है, सदारत है ना, मन बतौर शर्त है। मन बतौर जो शर्त है ये शर्त के तौर पे, लेकिन ये आएगा क्या बन के आएगा? मुब्तदा ही बनेगा। क्या बनेगा? मन बतौर शर्त, बतौर शर्त मुब्तदा। अच्छा, लेकिन ये बनेगा क्या? मुब्तदा, क्योंकि मन मुब्तदा बनता है ना। ठीक है, यह हम को आप क्या कहेंगी? यह हम को आपने क्या किया? फेले मुजारे जारे वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद और ये क्या बन गया? ये जुमला बन गया, क्या बन गया? ये जुमला बन गया, क्या बनेगा? यहाँ पे इसकी खबर बनेगा मुब्तदा की। नहीं, क्यों? शर्त है ना। अच्छा, जवाब शर्त। क्या जवाब शर्त। शर्त है जो रहम करेगा?
हाँ सही. इसकी एनालिसिस करें, ये क्या है? पहले मुदारे मजहूल मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब, और ये क्या हो जाएगा? जवाबी शर्त. ये जवाब शर्त और शर्त मिलकर, ये शर्त और जवाब शर्त मिलकर इस मुब्तदा के लिए खबर. शर्त यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ ऐसा नहीं था. यहाँ सिंपल आपने शर्त और जवाब शर्त मिला के आपने क्या बना दिया? जुमला शर्तिया बना दिया. यहाँ शर्त और जवाब शर्त मिलके खबर बनेंगे, और ये खबर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया बनेगा. कौन सा बनेगा? जुमला इस्मिया कौन सा बनेगा? शर्तिया नहीं, जुमला इस्मिया इंशाइया. इंशाइया. ठीक है जी, इंशाइया. मैं यरहम युरहम, जो रहम करेगा, जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा. चले जी, एक और इस्तिफाम है, एक और इस्तिफाम है जो भी बतौर शर्त इस्तेमाल होता है, वो है माँ. आपने माँ इससे पहले क्या क्या पढ़े? माँ आपने बतौर नफी पढ़ा है, माँ आपने बतौर मौसूला पढ़ा है, सूरा पढ़ा है, माँ आपने बतौर इस्तिफाम पढ़ा है. ये माँ भी बतौर शर्त के आ सकता है. ठीक है जी. ठीक है. मैं आपसे कहता हूं, तशरीबु, क्या तर्जुमा करेंगे? तशरीबु. तुम पीते हो, तू पीता है, तू पीता है या पिएगा. पिएगा. तू पीता है या पिएगा. अच्छा, कैसे पता चला ये मान बतौर शर्त है? क्योंकि उसके फेरे मुदारे को क्या किया? खफ. खफ कर दिया. अगर खफ नहीं होता तो फिर ये शर्त नहीं होती. ठीक. ठीक है. तो इससे पहले मैंने माँ लगा दिया और माँ बतौर शर्त आया है, तो इसने इसको क्या किया? खफ किया. माँ तशरीब, क्या तर्जुमा करेंगे आप? और आप पलटने से थोड़ी होगा. जो तू पिएगा. हाँ, जो तू पिएगा. एक. माँ और मन जब मानने में आप लेके आते हैं, अमूमन याद रखिएगा ये माना हमेशा मौसूला पे ही. ठीक है. माँ, जो तू पिएगा, क्या जवाब होगा? मैं पीऊंगा. अशरिब. करें अशरिब. अशरिब. अशरिब, जो तू पिएगा. अशरिब में पी. मैं आपसे कहता हूं एक और इस्तिफाम है. ठीक है, वो इस्तिफाम मैं बाद में लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं. तज़हबूना, तज़हबूना क्या तर्जुमा है? तुम सब जाते हो या जाओगे. तुम सब जाते हो या जाओगे. तुम सब जाते हो या जाओगे. इससे पहले मैं लगा देता हूँ आईना. आईना भी आपको पता ना अस्मा इस्तिफाम है, और आईना आ गया और इसने इसको अखफ किया तो इसकी शक्ल ऐसी हो गई. आईना तज़हबू, क्या तर्जुमा करोगे? आईना तज़हबू.
कहाँ जाते हो? सब कहाँ जाते हो? जी आईना, आईना कहाँ था ना? जहाँ जहाँ तुम सब तर्जुमा करें, आप सिखाएं नहीं। तुम सब आप कहाँ सिखाओ। जाओगे? जहाँ तुम सब जाओगे, क्या जवाब होगा? हम भी मैं जाएंगे। जाऊंगा या जाऊंगी। मैं भी वहां जाऊंगी, हम भी वहां जाएंगे। करें अज़हबू, हैं? नज़हब, अज नहीं, हम करें। नज़हब का हो जाएगा, हम भी जाएंगे। और अज़हब करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं जाऊँ। मैं भी जाऊंगी। जहां तुम जाओगे, तुम सब जाओगे, मैं भी जाऊंगी। तो कितना आसान है ये सब, दिखने में कितना आसान है ना, लेकिन दिखने जब में करने है ना जाएंगे सर। तब क्या होगा? नहीं आएगा। फिर जो है ना, कैसे आएगा? तो फिर उसमें एक चीज तो नहीं होती ना, जब वो आयत पूरी आती है तो उसमें और जब बहुत कुछ कोई होता शख्स है। रात के 10 बजे पाए खाएगा तो उसको कहां से आता है? क्योंकि यही खाना फैमिली के साथ होता है, बाकी नहीं होता। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी जो बेसिक ग्रामर का कोर्स था ना, वो आप हमने आज खत्म हो गया। आपका जो बेसिक ग्रामर का कोर्स था, ये आज आपका यहाँ खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। अब हम इसके अंदर जो चीजें करेंगे, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि अब प्रैक्टिस वाली चीजें नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपकी मुझे कुछ एफर्ट्स नजर आने चाहिए। आपके एफर्ट्स नजर आने चाहिए कि जो कुछ अब तक आपने पढ़ा है, कुरान मजीद आप जब पढ़ें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, उसमें जो मुश्किल हो कोई चीज हो उसको नोट डाउन किया करें, उन चीजों को जो हमने पढ़ी है। जो हमने पढ़ी नहीं उसमें कोई बात नहीं होगी, और उसमें कहीं आप फंसे कुछ हो, आप मेरे साथ डिस्कस करें, क्लास में करना चाहे क्लास में करें, वन टू वन करना चाहे वन टू वन करें, ठीक है? जिस तरह से नेक्स्ट क्लास के अंदर से हम कुछ नई चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे जो अभी तक आपने शायद आपके जहनों में भी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई चीज हमने करनी है, क्योंकि हम वो चीजें कुछ करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हमने सलासी मुजर्रद पढ़े थे, इसी तरह से हम सलासी मुजर्रद के मजीद 8 दरवाजे और पढ़े, उसको हम कहते हैं मजीद फी के दरवाजे। फिर हम उन दरवाजों को इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो अब ये समझ लें कि अब आपके पास प्रैक्टिस करने वाली चीजें नहीं है, आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी अपनी एफर्ट है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऐसी चीजें आएंगी, हम इसको कुरान की आयत के साथ जोड़ते चले जाएंगे। और हो सकता है शायद अगली क्लास में मैं आपको नई चीज कराने के बजाय कुछ कुरान की आयत भी आपके साथ कराऊंगा, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कुरान की कुछ आयत हो। मैं या तो उन आयात को अभी देखता हूँ, अगर मेरे पास किसी जगह पे जमा है तो मैं आपको वो व्हाट्सएप करता हूँ आप लोगों को। आप उसकी पहले खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है? ताकि जब हम क्लास में आए तो आपने कुछ ना कुछ काम ऑलरेडी किया हुआ होगा, ठीक है? ताकि हमारी क्लास जो है वो ज्यादा स्मूथ तरीके से तेजी से चले, ठीक है जी? जी सर। चले, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।